Good morning kabunot. Maayong buntag kanatong tanan. So nagkaroon panahon na nagsuman mi kabunot. Nagsuman mi kay wala mi bugas. Request nila mother og magsuman. Muni nga nagkuha ko dahon, sayo kay ko nagkuha kabunot. So wala pa ko nagkuha. Nagbigo ko daan. Buhok atong ipadunghay gamay kay medyo basa pa. O karon kabunot gipilo na nako ang dahon kay paingon ako madto sa balay. So naara sila kabunot nagbanggod. Mao ni among sumanon karon. Kamuting kahoy. Ya. Wow. Kini kabunot basta magpugi lang nagi maani. So karon nagbalot na si mother. Si mother nagbalot na. Ang iyang binalot mga kabunot nara tulo pagi kabuok kay bago pagi siya nagsugod. So mao ni among baluton ron. Medyo ako mutabang og balot ron kay para dali mahuman. Na si mother oh. Minuslim na siya ron kay mura medyo apiki ang panahon. Nga na magyod basta magbalot gani. Kinahanglan putos gid ang buhok kay aron dili mahulugan ang buhok. Kuto, may kuto ako amo kay kuto hinoon. Pag kuan kinahanglan magkuan jud magbalot gid buhok kay mga tagak ang buhok nya kaspa siya kuto pa jud. Ana nga kinahanglan limpyo gid ang kuan. Ingani man ko sa ula katong nag aninda pa ko. Karon dili na ko maninda kay. So daghang kay salamat kabunot sa inyong pagtan-aw sa akong video. So dire na ko to. Bye-bye.